নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ। আপনাদের সঙ্গে আমি শুভ্রজিৎ। শুরু করছি 7টায় বাংলা। সরকার বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা উদ্ধব ঠাকরের। সক্রিয় বিজেপিও। মুম্বাই থেকে দিল্লি যাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফডনবিস। অমিত শাহ, জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে পারেন দেবেন্দ্র ফডনবিস। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করব, এনসিপির বৈঠকে বার্তা শরদ পাওয়ারের। জোট ভাঙবে কিনা সিদ্ধান্ত নিতে হবে শিবসেনাকে, জানিয়ে দিল এনসিপি। আর এই মুহূর্তে সরাসরি আপনাদের মুম্বাইতে নিয়ে যাব। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি সেখান থেকে রয়েছেন। অর্থাৎ উজ্জ্বল, দুটো ছবি ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। একদিকে শিবসেনার, একদিকে এনসিপির তরফে বলা হচ্ছে যে জোট ভাঙবে কিনা সেটা শিবসেনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করা হবে, শরদ পাওয়ার বলছেন। কিন্তু সেই কৌশলটা কি হবে যাতে এই এনডিএ সরকার অর্থাৎ জোট সরকার বাঁচে, তার উত্তর কিন্তু অধরা। অন্যদিকে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে বিজেপি শিবিরে। সম্ভবত সরকার গঠন করার যে আশা সেটা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সে কারণে দেবেন্দ্র ফডনবিস দিল্লি যাচ্ছেন। দেখো, একেবারেই ঠিক যে অনেকগুলো রাজনৈতিক সমীকরণ কিন্তু এখানে উঠে এসেছে। তার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, একটা ছবি বিশ্বজিৎ দেখাচ্ছে। দেখো, আমরা কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে শিবসেনার যে হেডকোয়ার্টার তার সামনে, এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ একেবারে শুনশান। আমরা দেখেছিলাম বিকেল 4:30-5টার সময় কিছু লোক এখানে এসেছিলেন, তারা কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান, গদ্দার বলে যারা বেরিয়ে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন, এবং তারপরে কিন্তু তারা চলে যান। অর্থাৎ গোটা মহারাষ্ট্র জুড়ে এই যে সরকার পরিবর্তন, সরকারের কে আসতে চলেছে সেটা নিয়ে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, নেতৃত্বরও যে খুব বেশি মাথা ব্যথা আছে বা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই হয়তো টানাপোড়েন চলছে। কিন্তু এই ছবি কিন্তু কলকাতার ক্ষেত্রে বিরল। নিশ্চিতভাবেই আমাদের দেখে মনে হচ্ছে যে এই ছবি কলকাতার সঙ্গে মেলে না। দ্বিতীয়ত, যখন এই সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই সময় কিন্তু যা সংখ্যাগুলি, যেভাবে সংখ্যার বিন্যাস ছিল, আমরা জানি এনসিপি এবং কংগ্রেস তাদের সঙ্গে কিন্তু শিবসেনার রাজনৈতিক দূরত্ব অনেকখানি। কিন্তু সেই সময় বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ার দুজনেই কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন ঠাকরের পাশে, এবং সেই সময় তারা ঘোষণা করেছিলেন যে কোনোভাবেই এই সরকারকে তারা ফেলে বেরিয়ে যাবেন না। 2.5 বছর হতে চলল, কংগ্রেস এবং শরদ পাওয়ার এনসিপি তারা কিন্তু কথা রেখেছেন। অর্থাৎ তাদের কারণে এই সরকার বিপদের মুখে পড়েছে এমনটা কিন্তু না। ফলে তাদের থেকে আঙুল তোলার কোনো অবকাশ নেই। আজকেও যেমন শরদ পাওয়ার মিটিং করে বলেছেন যে তাদের সঙ্গে যতজন বিধায়ক ছিলেন তারা অক্ষত আছেন, তারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে, এবং শেষ পর্যন্ত এই জোট ধরে রাখার জন্য তারা চেষ্টা করবেন, একেবারে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেই চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে কিন্তু অনেকের মধ্যেই সন্দেহ দানা বাঁধছে। উজ্জ্বল, আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ। এদিকে মহারাষ্ট্রে শিবসেনায় আরো ভাঙনের হুমকি শিন্ডে গোষ্ঠীর। সুরাতে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যাওয়া বিধায়কও বিদ্রোহী হয়ে গেছেন বলে অভিযোগ। মুম্বাই ছেড়ে গুয়াহাটি গেলেন শিবসেনার আরো 3 জন বিধায়ক। এই গুয়াহাটি যাওয়ার জল্পনা আরো এক নির্দল বিধায়কের। গুয়াহাটি থেকে 42 জনের ছবি প্রকাশ করে শক্তি প্রদর্শন একনাথ শিন্ডের। পতনের মুখে উদ্ধব সরকার, মাতোশ্রীর বৈঠকে হাজির মাত্র 13 জন বিধায়ক। উদ্ধবের ডাকা বৈঠকে মাতোশ্রীতে হাজির শিবসেনার হাতে গোনা কয়েকজন বিধায়ক। অর্থাৎ পরিস্থিতি বুঝতেই পারছেন যে ক্রমশ প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াচ্ছে উদ্ধব ঠাকরের কাছে। অর্থাৎ এনডিএ মহাবিকাশ আঘাড়ির সরকার কতক্ষণ টিকবে সেটাই কিন্তু সবথেকে বড় প্রশ্ন। আপনাদের আরেকবার জানাবো যে শিবসেনায় আরো ভাঙনের হুমকি দিচ্ছে একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী। সুরাতে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে যাওয়া বিধায়কও বিদ্রোহী হয়েছেন, এই দাবিও সামনে আসছে। মুম্বাই ছেড়ে গুয়াহাটি গেলেন শিবসেনার আরো 3 জন বিধায়ক। গুয়াহাটি যাওয়ার জল্পনা আরো এক নির্দল বিধায়কের। গুয়াহাটি থেকে 42 জনের ছবি প্রকাশ করে শক্তি প্রদর্শন একনাথ शिंदे। अंकित गुप्ता हमारे प्रतिनिधि और विस्तारित बोलबेन ए विषय। तो क्या ये बताने का वक्त आ गया है अंकित के मातोश्री के हाथ से शिवसेना का जो बागडोर है वो खिसकती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल खिसकती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह भी है क्योंकि जिस तरीके से गुवाहाटी में जो विधायकों की संख्या बढ़ रही है एकनाथ शिंदे के साथ में, तो एकनाथ शिंदे ग्रुप तो ये दावा कर रहा है कि उनके पास में 2/3 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। और अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं तो अगर 2/3 विधायक किसी गुट के साथ में होते हैं तो उसके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। और
इस वजह से जो एकनाथ शिंदे ग्रुप है वो लगातार यही कह रहा है कि उनके पास में जो है ये 2/3 विधायक मौजूद है, और ऐसे में जो उद्धव सरकार अगर कोई निर्देश उनको दे भी रही है वो उसका पालन भी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि देखिए अब आपका निर्देश हमारे ऊपर मान्य नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब हम आपसे अलग एक तरीके से हमारा जो रुख है। तो कुल मिलाकर के एकनाथ शिंदे लगातार ये बता रहे हैं कि उद्धव सरकार जब तक जो है महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है, यानी कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है, तब तक वो लोग जो है उद्धव ठाकरे से बातचीत नहीं करेंगे। और बातचीत तभी होगी जब उद्धव ठाकरे ऐलान कर देते हैं, अपने पद से इस्तीफा देते हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार से जब बाहर निकलते हैं। यानी कि वहां दो धड़े साफ नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो कह रहा है कि अभी हमको सरकार में रहना चाहिए, जो उद्धव ठाकरे का है, और दूसरा जो एकनाथ शिंदे का है वो साफ तौर पर कह रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार में नहीं रह सकते, और अगर जो जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक उनसे कोई बातचीत भी नहीं होगी। জি শুক্রিয়া অঙ্কিত। কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত গুপ্তর সঙ্গে। আর এখানে এবার আপনাদের দেখাবো যে শিন্ডে গোষ্ঠীর শিবসেনার অন্যতম নিঃসন্দেহে বড় মুখ ভরত গোগাवले তিনি কি বলছেন। रणनीति जो है अभी जो शिंदे साहब बोलेंगे वैसे चलेंगे, ये रणनीति है हमारी। और हम लोग का आज का मीटिंग हुआ, सबको आपको लोग को बताना था कि हम लोग एक साथ कितने लोग हैं। तो हम लोग 42 लोग है। अभी शिवसेना का हमारे 35 विधायक है, 3 विधायक अभी आ रहे हैं शिवसेना के। 45 का 46 होएगा, लेकिन कम नहीं होएगा। क्या है, वो लोग जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जो अलाइनमेंट थी वो हम लोगों को पसंद नहीं थी, वो हम लोग को कमजोर बनाते जा रहे थे। इसलिए उन लोगों को कह दिया था 4-5 बार, लेकिन वो सुनने में नहीं आया कि हम सब लोगों को ये निर्णय करना पड़ा। এখনো আলোচনার দরজা খোলা আছে। ঠিক করুন কি করবেন, আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচবেন নাকি দাসত্ব করবেন। বিদ্রোহীদের বার্তা শিবসেনার তরফে অর্থাৎ উদ্ধব শিবিরের তরফে একেবারে বিদ্রোহীদের এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে এখনো সময় আছে, আলোচনার জন্য দরজা খোলা, আপনারা ঠিক করুন। অর্থাৎ শিন্ডে গোষ্ঠীর, শিন্ডে শিবিরের যারা বিধায়ক তাদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা যে আপনারা ঠিক করুন যে আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচবেন নাকি দাসত্ব করবেন। मुझे विश्वास है 20 या 25 तक तो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे जी। कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। अच्छा, आपने देखा 2 विधायकों की कहानी, जोर जबरदस्ती से लेकर गए। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, उनको मालूम नहीं। दूसरी बात है, अगर वो चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो। यहाँ से भागकर किसी स्टेट में जाते हो, बीजेपी आपका कब्जा लेती है, ईडी सीबीआई का डराकर धमकाकर, हाँ, आपके ऊपर बंदूकें लगाकर हमारे खिलाफ लेटर लिखवाती है। ये जो है उससे शिवसेना न झुकने वाली है न डरने वाली है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, सत्ता जाएगी, हाँ, और क्या होगा, वापस सत्ता आएगी। महाविकास संजय सर वो कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो क्या अगर वो ये कहते हैं तो आप लोग तैयार हो जाएंगे? आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। नहीं, अगर वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो क्या अगर वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऑप्शन है? ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। तो मतलब अगर मत बनता है तो वो अभी जो है पवार साहब के नेतृत्व में हम आज भी महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी के साथ में हैं। और अगर जो संजय राउत कह रहे हैं जी, वो बात अगर सही है, उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। उनको जो है कोई जो है रोक नहीं सकता है, और पार्टी जो है अपना रास्ता अपना सकता है। और हम लोगों के बारे में हम यही कहेंगे, सरकार में है आनंद है, नहीं है फिर भी जो है विरोधी पक्ष में, विरोधी दल में रहकर लड़ने की हमें बहुत अच्छी आदत है। संजय राउत का बयान जो है
वो बयान जो है वो उनके पार्टी के अंतर्गत मामले का है, वो महाविकास आघाड़ी के बारे में नहीं है। और हम लोग पूरे सचेत है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इस विषय की चर्चा हुई है। हम पूरे इस मामले पे नजर रखे हुए हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ कांग्रेस खड़ी है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी। और इसी तरह अस्थिरता बनी रहेगी तो राज्य की जनता का नुकसान होगा। কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় আর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি নন। নিয়োগ বিতর্কের মধ্যেই অপসারিত কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, নতুন সভাপতি হলেন রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। কৃষ্ণেন্দু অধিকারী আমাদের প্রতিনিধি আরো বিস্তারিত বলবেন এ বিষয়ে। কৃষ্ণেন্দু, গতকালই বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর পাওয়া যাচ্ছিল এই যে নিয়োগ বিতর্ক, সেই আবহে আর হয়তো কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্ষদ সভাপতি হিসাবে মেয়াদ বাড়ানো হবে না, কিন্তু তার আগে অপসারিত করা হলো তাকে। একদমই তাই, নিয়োগ আর বাড়ানো হলো না কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের। গতকালই ইঙ্গিত মিলেছিল, আজকে একদম সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো স্কুল শিক্ষা দপ্তর এবং তাতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালনার জন্য একটা 9 সদস্যের অ্যাডহক কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এবং যার সভাপতি হচ্ছেন রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বারাসাতের পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক। সেই রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির ভার অর্পণ করলো সরকার। কিছুক্ষণ আগেই স্কুল শিক্ষা দপ্তর সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এনেছে। গতকালই এবিপি আনন্দে সম্প্রচারিত হয়েছিল যে সম্ভবত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে বর্তমান সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়োগ আর বৃদ্ধি হবে না। তুমি জানো যে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়োগ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতিদের যে মেয়াদ বয়স, সেই বয়স 68 বছর পর্যন্ত করেছিল বিধানসভায় সংশোধনী সরকার, কিন্তু কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স 68+। সেক্ষেত্রে নতুন কমিটি, নতুন সভাপতি আসা সময়ের অপেক্ষা ছিল, কিন্তু প্রশ্ন ছিল কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় এই নিয়োগ বিতর্কের মধ্যে যার নাম জড়িয়েছে, যাকে সিবিআই জেরা করেছে বা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তার নিয়োগ বৃদ্ধি করবে কিনা। কিন্তু আজকে স্পষ্ট করে দিল সরকার, নতুন করে আর কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় নিয়োগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। তাকে তিনি আর থাকছেন না মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। নতুন সভাপতি হচ্ছেন রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব, উপসচিব এবং পাশাপাশি আরো কয়েকজন সরকারি আধিকারিক, কয়েকজন সদস্য নিয়ে 9 সদস্যের একটা অ্যাডহক কমিটি করা হয়েছে। তারাই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালনা করবেন আগামী দিনে। ধন্যবাদ কৃষ্ণেন্দু।